STCT ni post hazar ni upor tamni bagi abot lang jagian tongkha STCT ni post hazar ni upor tamni bagi abot lang jagian tongkha borom ganang kesam CM TTI di sini tai JMP ni tangpang tai Rengbedek ni kesam EM TTI di sini borom ganang senior leader Norok Boroni Busakango Rajoni Purnango je একটা অবস্থা আবনো উপস্থাপন খানা চেষ্টা খালাইকা এবং খালাইকা পরিষ্কার ভাবে না আং যেটা যে বিষয়তে এই কক্ত মাধ্যম নরংনি বুসাকাঙ্গ নরক বরনি বুসাকাঙ্গ সানানি চেষ্টা খালাইনাই সানাই আবংখা কর্মসংস্থাননি ব্যাপার যেটা जों 2018 বিধানসভাनि सिगां BJP IPFT जुथ सरकार गठन होनायनि सिगां बिसेसकै BJP नि बखाक्तैना जों क्षमताव फाइगांगांके बिसिओ 50,000 चाकरि नाय अमहाय 299टा प्रतिश्रुतिनि बिसिङाव अबकायसे गुरुत्वपूर्ण प्रतिश्रुति जे प्रतिश्रुतिनि बिसिंतै हास्तेनि सिक्ला हायंनि बोखाना बरक माननि चेष्टा खालायखा एबं 2018 माबो मानखा आबनो कारिबो आजराव IPFT नि बोखाक्तैबो टिप्रालेन मानखांगांके टिप्रासानि बिसिङाव 1,15,000 चाकरि माननाय अबहायखै आसामाव दारुण भाबे सारा राज्य गनांगि बरक पिसारखा विशेषकै टिप्रालेन आलादा राज्य मानखांगांके शुधुमात्र टिप्रासा सिमाने 1,15,000 चाकरि माननाय हिनि बरक आफरो बरक पीर माने सोंतामनु 2018-19 बामफ्रन्टनि जे लास्ट अधिवेशन फ्रु जेटा ओ बाजेट अधिवेशन सों नुगमाने BJP सरकार फाइना सिगां त्रिपुरा राज्य बसु कर्मचारी तंमाने और तथ्य सरकारी तथ्य 2018-19 रेगुलार चाकरि खालायनाय कर्मचारीनि संख्या 1,13,852 जन आबनो कारै DRW कन्टिनजेन्ट कन्ट्राक्ट बेसिक फिक्स पे अबरक इन टोटाल आसमय ताबुक थेके 5 बছর सिगां बिसिबानि सिगां 44,368 44,368 इन टोटाल 2018-19 त्रिपुराव 1,58,220 जन कर्मचारी तंमानि रेगुलार एंड DRW कन्टिनजेन्ट कन्ट्राक्ट बेसिक फिस पे যত বিভাগে মিলি হই ফিয়াবা এই পরিবর্তননি সরকার যেটা সরকারও ফাইনান্স কাং সামানি বিশিও 50,000 চাকরি রেখাই তো 5 বছর 2.5 লাখ চাকরি নানি কক আ সময় যদি ন 1,58,220 জন চাকরি তংখা খাই তো 2.5 লাখ যুগ খাই তো প্রায় 4 লাখ 3.5 লাখ থেকে 4 লাখ কর্মচারী তাবুক তনানি কক ফিয়া ঘটনা অবশ্যই हास्तेनि जत लुकुरक जत सिक्ला हायं थानिओ जत बेकार तंनाय एबा परिबुइ तंनाय बेभाग अंचल लुकुन थानिओ जों अबरसि सानान चेष्टा खालायो जे बरक जे साखा आसामुं तो मुंसा चेरजाग्लिया खालायजाग्लिया 2023-24 एतो 3 दिन सिगां 4 दिन सिगां जे बाजेट सेसन लायखा BJP सेकेंड बंगनि गभर्नमेंट फॉर्म मानी परे जे बाजेट तुखा आजागाव सराय बंगनि सरकार बंगनि रिपोर्ट तामनुकासं रेगुलार चाकरी 1,05,069 जन एर माने 2018-19 नि सोलाय रेगुलार चाकरी प्राय 8,000 नि ऊपर कमिखा रेगुलार चाकरी तै
DRW contingent যারা কন্ট্রাক্ট বেসিক তনাই ফিক্স পেও তংনাই 44,368 তংমানি 2023-24 ফাই সকপাইকা বছর 35,516 এর মানে ইন টোটাল রেগুলার এন্ড DRW contingent তাই কন্ট্রাক্ট বেসিক ফিক্স পে ইন টোটাল মিলিবই কমিখা 17,635 জন 17,635 বছর 50,000 খাই নাই হিনি সামানি কক দূর বিগত 5 বছর রেগুলার DRW contingent কন্ট্রাক্ট বেসিক ফিক্স পে বিভাগী মিলিবই 17,635 জন কর্মচারী সংখ্যা কমি থাকা 5 বছর দুর্ভাগ্য ও হানি সিকলা চালায় যারা BJP IPFT সরকার ফাইকাংকাংকে আনি নুখুঙ এবা আনি চাকরিঙানো চাকরিনি সেবমানানো সরকারনি সেবক খালাই নুখুঙ आंबो बार जाया सागानो हिनै वानसुकुइ तंमानि चाकरिनि सुजुग बेबागै तरक बन्द खालायजाखा एवं ओ 5 बछर 17,635 जन कर्मचारिनि डिक्रिज नुकजाखा दुर्भाग्यजनक ओ जे रिपोर्ट अब प्रमाण BJP IPFT गत 5 বছরनि बिसिङाव ব্যর্থ একটা প্রশাসন চালাमानि পড়েব दुर्भाग्यजनक भावे বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র খাইমানি বিচিন্তই কোন রকমে সরকার তাইসে প্রতিষ্ঠান আগামী 5 বছরনি যে রিপোর্ট যেটা নুখা আজাগাও তে 20 থেকে 25,000 কর্মচারী কমি থাংনাই রিটায়ারমেন্টও থাংনাই এভরি ইয়ার 4,000 4,500 3,500 কোন ইয়ার কর্মচারী বরক রিটায়ারমেন্টও থাঙ্গি দङ কিন্তু বেকান পোস্ট নিয়োগ খালাইनानै কোনো হেলদুল নুগিয়া কক বাই কক সিমি কক কতর সালাইতে লাইখা আহাই ইরাই নিয়োগ খালাইকা মুসুক নিয়োগ খালাইকা অন্তই খালাইকা নাই ফিয়াবা রিয়েল যেটা ইনফরমেশন তথ্য অকক সাও যে BJP IPFT সরকারনি আমল সরকার কর্মচারীনি সংখ্যা প্রায় 17,635 জন কমি থাকা আগামী 5 বছর এই 20 থেকে 25,000 কর্মচারীনি সংখ্যা কমি থাকনাই তো অরাজ্য যারা পরিতং নাই যুবকরা হতাশ এই হতাশা থেকে তামুখা মাধ্যমিক পরীক্ষানি সংখ্যা যারা পরীক্ষার্থী প্রায় 10 থেকে 11,000 কমি থাকা এভরি ইয়ার আবার ইনক্রিজ না কক তারপর এভরি ইয়ার ডিক্রিজ হই দङ কারণ বসকাঙন নাহারই লামা नुहुरिया সরকারনি কোনো সেবরিমানি কর্মসংস্থাননি সেব নুগিয়া কক বাইসিমি ড্রাগস ড্রাগ এডিক্টেড নই সামাজিক অবক্ষয়নি এমন একটা লীলা 2018 नि सिगां अबहाय नुकमानिया राज्यवासी दुर्भाग्यवशत अबनिताबु नुकनानि नांखा आबनि बागै अ तथ्यन नरक बरनि बिसिंतै जारा कक्तमा थुमदारनि बिसिंतै सारा राज्यनि लुकुनि थानिवो तंकजों नायनि लुकुरुं थानिवो बिसारि तुंहिनाय आं नरक बरं थानिवो कयजाव अ सঠিক तथ्य सायमाननि दरकार अ सঠিক तथ्य शिकला चेराय अक्रा चाकरा कर्मचारी एवं नन एमप्लयिज बेभाग अंशनि बरंनो सायमाननि दरकार दङ रियल मुखुस BJP IPFT नि अब सायमाननि दरकार दङ नरक बरंनि बिसिंतै अब बिसार जागोन अ आशा नारगैनो अनि जे पॉइंट दङ अब मथाक जागा लास्टलि टेकटा पॉइंट जेटा STGT जेटा 2022 जेटा उनको STGT न त्लांना हिनै खलायजाक माने आबनो तैसं 2023 नि निर्वाचननि सिगांबो एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव थाङै सेकेन्डारि एडुकेशनाव थाङै एलिमेन्टारि एडुकेशनाव थाङै जों डेपुटेशन दिखा STGT नि पोस्ट 1000 नि ऊपर तामनि बागै अब त्लांजा ग्यां तंखा बर इच्छाकृत भावे रिजर्वेशन मेंटेन खालायाखै जाते अब कोर्टआव थाङै कसाथुन अबहायखै बरक परिकल्पना खायै ताबो कोर्टआव थाङै कसाजाक सं दिनैनि साংবাদিক সম্মেলন बिसिंतै अबर सारानायो STGT नि जे बेभाग पोस्ट दङनि एबं STGT नि जे एग्जाम रिजाल्ट दङनि
অবনো দাক্তি খাই এক্সাম রেজাল্ট প্রকাশ খানি থন এবং যত পোস্ট দং মানি ভ্যাকান্ট পোস্ট আবনো দাক্তি খাই ফুলফিল খানি থন এবং 2022 যেটা STGT ni পোস্ট ত্লাংনাই হিनै এডভার্টাইজমেন্ট ni মানে তাম কচাই দংখা কোর্টনি বার্ডিং ni কারণে BJP IPFT ni জুট সরকারনি অপদার্থতার কারণে অবনো দাক্তি খাই এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট সংশোধন খালাই অবরনি সরহা খাኛংথন অসহায় যারা বেকার তংনাই যারা শিক্ষিত যুবক তংনাই বিএড খাইজাক টেট পাস যাক STGT পাস যাক বরনি চাকরি দাক্তিনো अंनानै थन दाक्तिनो खालामथन अबनि बिसिंतैसं राज्य सरकारनि थानिबो कक्तमा अकक नारगु हामबाय।